رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، رحمت ہے رب کی مزید آئی، دیکھو لو دیکھو یہ عید آئی، عید آئی، عید آئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمع صلاۃ اہل محبتی و اعرفہم، کہ میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ جی وسلم۔ حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک سال کے بعد پھر پروگرام آ گیا ہے جس کا نام ہے سیدوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ، سیدوں کی عید امیر اہل سنت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آج ماحول کچھ یوں ہے کہ پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف جتنے بھی عاشقان رسول موجود ہیں، یہ سب کے سب ہیں آل رسول، ماشاءاللہ سید زادے، اور ہم سب عید منانے کے لیے آ گئے ہیں امیر اہل سنت کی طرف۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب سے کچھ دیر کے بعد اس گیٹ سے تشریف لے کر آئیں گے امیر اہل سنت۔ اب ہے جن کا انتظار، انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی لمحوں کے بعد وہ تشریف لانے ہی والے ہیں۔ امیر اہل سنت کی کشش کی کیا بات کریں، آپ کے چہرے کی رونق کی کیا بات کریں، آپ کے امامے کی کیا بات کریں، آپ کے لباس کی کیا بات کریں، یہ تو ہے ہی نورانی، برکت والی ہیں، لیکن امیر اہل سنت کی وہ نشست جہاں پہ امیر اہل سنت تشریف فرما ہوتے ہیں، اس جگہ کی بھی بات کچھ اور ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس جگہ سے ثاقب شاہ صاحب دیدار امیر اہل سنت، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جگہ، ادھر امیر اہل سنت تشریف فرما ہوں گے، ادھر آپ کی پیٹھ مبارک، ٹھیک ہے، ادھر ہاتھ مبارک بوسہ لے گی ہیں، اور ہم انشاءاللہ آنکھوں ہی آنکھوں سے، آنکھوں ہی آنکھوں میں، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، نگاہ کی بات ہے، اگر نگاہ میں آ گئے تو بہت کچھ مل گیا ہے، بات ہی ساری نگاہ کی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ماشاءاللہ، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے۔ تو آئیں گے امیر اہل سنت اور سب ہم جھوم کے پڑھیں گے، مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار، مرشد ہے عطار میرے، مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار۔ انشاءاللہ ان کے صدقے، انشاءاللہ ان کے صدقے ہوگا بیڑا پار، میرے مرشد ہے عطار میرے مرشد ہے عطار میرے، مرشد ہے عطار۔ عطار میرے مرشد ہے عطار۔ ثاقب شاہ صاحب، یہ تو ابھی رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، جی جی، اور عید دور ہے، لیکن یہ پروگرام جو مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں گے وہ دیکھیں گے عید والے دن، جی ٹھیک ہے۔ اب بچے بھی آئے، انہوں نے عید منائی امیر سنت کے ساتھ، تو اس کے بعد خصوصی اسلام بھی آئے، انہوں نے بھی عید منائی، بزرگ بھی آئیں گے وہ بھی عید منائیں گے، اور اب باری آ گئی ہے پیارے پیارے سیدزادوں کی، اور جو بھی آیا امیر سنت کی بارگاہ میں وہ یہی کہتا ہوا نظر آیا کہ ہماری تو عید سے پہلے عید ہو گئے۔ عید ہے نا آج امیر سنت کی بارگاہ میں، یہ کہ کچھ اچھا لباس کا اہتمام وغیرہ کر کے آئے۔ میں مدینہ پاک میں تھا، مدینہ پاک کی تو کیا بات ہے،
وہاں جو امیر السنت کے محبین ہیں, چاہنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ان کو پتہ چلا کہ امیر السنت تشریف لانے والے ہیں, تو بعض نے یہ اہتمام کیا کہ نیا سوٹ پہنا, نیا سوٹ پہنا, بولے نئے سوٹ کے ساتھ ہم امیر السنت سے ملاقات کریں گے, زیارت کریں گے, کیوں کہ آج ہماری عید ہے کہ امیر السنت آئے ہیں. تو مدینے میں جائے, امیر السنت جگہ پہ لکھتے ہیں جس کو آقا مدینے بلوائیں اس مسلمان کی عید ہوتی ہے. تیری جب ایک دید ہوگی جبھی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا, میرے خواب میں تم آنا, مدنی مدینے والے. یہ عید والا ذہن, یہ عید والا کی ذہن, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نگران شورا کی آمد, سبحان اللہ, مرحبا. نگران شورا کے آنے پر آپ اتنا خوش ہیں, جب امیر السنت تشریف لائیں گے تو سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج سردار نے سرداروں کو جمع کیا ہے. دو سرداروں نے کتنے سردار جمع کر لیے. احساسات کیا ہیں, جذبات کیا ہیں؟ عید سے پہلے عید ہوگا امیر اہل سنت کے ساتھ. میرے سے ملاقات کرنی ہے. اب میں آ رہا ہوں. صحیح, ماشاءاللہ, جگہ دیں, جگہ دیں, ماشاءاللہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ, سبحان اللہ. ماشاءاللہ, مزے کو مزہ آ گیا. میں کہتا ہوں اتنا مزہ آ گیا, میں کہتا ہوں عید کے دن میرے بچوں کے ساتھ مزہ نہیں آتا جتنا میرے کو ابھی مزہ آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری خواہش اللہ پاک نے پوری کی. بس مدینہ بھی دیکھ لو آپ ان لوگ. اور اللہ پاک صحت دے, تندرستی دے, ایمان سلامت رکھے ہم سب کا. اور ہم سب کو کہاں مرنا ہے؟ مدینے میں. کس کے قدموں میں؟ آقا کے قدموں میں. ہم نے وہیں مرنا ہے. ہماری ایک ہی تمنا ہونی چاہیے اور فائنل ہونی چاہیے. کہاں مرنا ہے؟ آقا فرماتے تم میں سے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. آقا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس سے ہو سکے کہاں مرے؟ جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو ہماری اور کوئی تمنا نہیں ہونی چاہیے. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں, وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں, مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. تو ہماری یہ اٹھتے بیٹھتے جب بھی اس طرح کا ذکر ہو نا تو یہ زبان پر ہمارے جاری ہونا چاہیے. کیا ہو؟ میں انشاءاللہ مدینے میں موت آئے گی, مجھے مدینے میں مرنا ہے, مجھے مدینے میں. کیا پتہ قبولیت کی کوئی گھڑی ہو. اور کیا جذبات ہیں آپ کے؟ عید, ہاں بھیا, دعا کرواؤں گا. کس سے؟ باپا جانی سے. دعا کروائیں گے, یہ اچھی بات. چلو دعا کروائیں گے. یہ مدنی چینل میں ماشاءاللہ اچھا لگتا ہے. اس سے بھی دیکھ کر بہت نورانی چہرہ, اتنا خوبصورت لگتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ابھی تک اس طرح دیکھا بھی نہیں, کتنا اچھے چہرہ, اتنا خوبصورتی جو نا بہت خوبصورتی لگتا ہے. الحمدللہ ابھی رمضان چل رہے ہیں اور ابھی آدھے ہی رمضان ہوئے ہیں. الحمدللہ اس طرح کی عید کبھی دیکھی نہیں امیر اہل سنت کے ساتھ. الحمدللہ عید سے پہلے عید ہو گئی الحمدللہ. اور نگران شورا آپ کا بیان ماشاءاللہ اتنا اچھا کرتے ہیں آپ, لوگ دلچسپی لے کے بالکل توجہ سے سنتے ہیں. اور آپ کے چہرے پہ ماشاءاللہ سے ایک مسکراہٹ بھی ہے, اتنی پیاری مسکراہٹ ہے کہ دیکھ کے مسکرانے لگتے ہیں. اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی ٹینشنیں بھول جاتے ہیں, جو بھی سب بھول بھال جاتے ہیں. میں بیان میں ٹینشن بہت دیتا ہوں نا. الحمدللہ میں وہی ہوں جو میں اگلے سال میری حسرت رہ گئی تھی, تو الحمدللہ اب دوبارہ حسرت پوری ہو جائے گی. یاد ہوگا آپ کو, یاد دلاؤ. رکشے والا
याद आ गया अल्हम्दुलिल्लाह सैयद मोहम्मद अतर अली जी जी, दुआ करिएगा मेरे वालिद साहब के लिए मेरे लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह सबके लिए मगफिरत अल्लाह सब पर रहमत फरमाए, अल्लाह सब पर रहमत फरमाए। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व मेरा बरकातहू। ताल्लुक़ हैदराबाद से है और मैं 1 माह के एतकाफ़ की नीयत से जो है नज़र आया था माशाअल्लाह। और मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत गुनाह किए ना, तो मैं अपने आप को इस नीयत से आता कि बापा की बारगाह में आके अपने आप को पॉलिश कर सकूं ताकि आइंदा ज़िंदगी सही गुजार सकूं। तो मुझे एहसास भी नहीं हो पा रहा कि इस बात का कि मुझे इतनी बड़ी सआदत मिलेगी आप लोगों के साथ में बात कर सकूं। यह सब अल्लाह की रहमत है। तो आप मेरे ये निगरान शुरा की बारगाह में सवाल था कि अमीर उल सुन्नत जो ईद गुजारते हैं वो किस अंदाज से गुजारते हैं, और ताकि हम भी जो है ना उनके मुरीदीन उनके मुहिब्बीन भी उस अंदाज से गुजार सकें। दूसरा मेरी वालदा हैं वो लाजमी सुबह फजर के बाद आपका प्रोग्राम ज़रूर देखती हैं। चलें, अम्मी को मेरा सलाम अर्ज़ कीजिएगा, दुआएं मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह बेहिसाब बख्शे हम सबको। अमीर सुन्नत की ईद, जैसे अमीर सुन्नत सादा हैं, अमीर सुन्नत क्या है? बिल्कुल सादा है। तो अमीर सुन्नत की ईद है ना वो भी सादा है। बहुत पुरानी बात है, काफ़ी बरसों पहले अमीर सुन्नत की ईद क्या होती थी? ईद की नमाज पढ़ने के बाद अमीर सुन्नत इस्लामी भाइयों में बैठ जाते थे और देर तक मुलाकात रहती थी। देर तक लोग भी आते रहते थे, मुलाकात करते थे, आते रहते थे, मुलाकात करते रहते थे। पहले ये अंदाज़ था अमीर सुन्नत का। फिर कुछ हालात बदले, हिफाजती उमूर के मसाइल आए, कुछ चीज़ें चेंज हुई, तो अब भी रात तो तकरीबन जागने में गुजर जाती है अमीर सुन्नत की उमूमन। और फिर ईद की नमाज के बाद फिर कुछ देर नाते वगैरह होती हैं, फिर अमीर सुन्नत कुछ आराम फरमाते हैं। फिर वो आप कैसे मामूला चल रहे होते हैं, फिर एक कैफियत होती है रमज़ान के जाने की, वो चंद दिनों तक तो रहती ही रहती है, बल्कि एक टाइम तक रहती है। तो अब उसमें आदमी के इख्तियार नहीं होता ना, गम रमज़ान का एक अपनी कैफियत होती है। तो ये होता है अमीर सुन्नत का अंदाज़। तो है बिल्कुल एक खौफ खुदा वाले जिस तरह ईद मनाते हैं ना, इस तरह की ईद मनाना अमीर सुन्नत के साथ होता है। बिल्कुल एक शुक्र भी होता है, वो खुशी का इजहार करना जो मुस्तहब है ये भी हो जाता है, और बस इस तरह का एक अंदाज़ होता है अमीर सुन्नत का। यानी कोई साथ रहे अमीर सुन्नत के ईद के दिन तो अल्लाह का शुक्र है गाफिल नहीं होगा, बल्कि उसके दिल में खौफ खुदा बढ़ेगा ईद के दिन। सईदी, ईद वाले दिन आपकी क्या ख्वाहिश होती है, सबसे बड़ी ख्वाहिश? वैसे आप माशाल्लाह फैमिली भी है, फिर अल्लाह के फजल से दुनिया जानती है आपको, आपकी ख्वाहिश क्या होती है ईद वाले दिन, कैसे ईद गुजारूँ मैं? देखिए, हम ईद क्या होती है कि अमीर सुन्नत के साथ ही होते हैं, और जब आप तशरीफ़ ले जाते तो फिर मैं भी चला जाता हूँ। फिर दोबारा जब कोई सूरत बनती है तो मिलते हैं, इब्तदा या किसी हद तक तो अमीर सुन्नत साथ ही, फिर मैं घर भी जाता हूँ। ईद वाले दिन बार बार ईद होती रहती है। घर भी जाते हैं, फिर घर जाते हैं तो फिर थोड़ी देर घर में रहते हैं, फिर मैं भी सो जाता हूँ, रात जागे हुए होते हैं। निगरानी शुरा, पहले हम जब दावत इस्लामी में अमीर सुन्नत का हमें उनके साथ हमारा ताल्लुक़ नहीं था। पहले जब हम बाहर थे तो उस वक्त जब हमारी ईद आती थी तो गुनाहों में गुजरती थी, लेकिन जब से अमीर सुन्नत का हमें इनकी सोहबत मिली उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम ईद वाले दिन 3 दिन का मदनी काफ़िला करते हैं। कहाँ से आए आप? मैं कश्मीर मुजफ्फराबाद से हूँ। कश्मीर मुजफ्फराबाद के, माशाअल्लाह। तो 3 मदनी काफ़िलों में ईद गुजारते हैं? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह का मदनी काफ़िला भी जारी था। इंशाअल्लाह 1 शवाल को ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। चांद रात को क्या? चांद रात को इंशाअल्लाह 3 दिन का मदनी काफ़िला करेंगे। और आपसे दरख्वास्त है कि दुआ फरमाएं कि कश्मीर में दावत इस्लामी का काम बढ़ जाए, मुजफ्फराबाद में। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तार मेरे मुर्शिद है, तार मेरे मुर्शिद है, तार मेरे मुर्शिद है। माशाल्लाह अमीर सुन्नत तशरीफ ला चुके हैं। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो। मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है अत्तार, मेरे मुर्शिद है
मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार इंशाअल्लाह इनके सदके पार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार मेरे मुर्शिद है अत्तार माशाअल्लाह माशाअल्लाह अमीरुल सुन्नत सुभान अल्लाह। मैं कभी से सोच रहा हूँ कि सादात किराम खड़े हुए जोश में अकीदत का या मोहब्बत का इज़हार फरमा रहे, लेकिन मैं कसदन बोल नहीं रहा था कि बैठ जाओ, बस सैयदों को बोलने की हिम्मत या बहरहाल ये सोच कि मैं ऊपर बैठा हूँ, असल मैं नीचे अब बैठ नहीं पाता, मुश्किल है मेरे लिए। तो मैं इनको कैसे बोलूँ कि मैं कुर्सी पर और ये सादात किराम नीचे बैठे। अब आप भी मशवरा दें क्या करना चाहिए। ख्वाहिश थी आज आपने पूरी कर दी। मेरा मुर्शिद भी तो हमारे, अल्लाह सलामत रखे। आमीन आमीन। अल्लाह आपका छाया हम पर तादिर कायम और दायम रखे। अमीर सेहत भरी, रहमत भरी, आफियत भरी जिंदगी अता फरमाए। सादात किराम को खुश आमदीद या ईद मुबारक कहूँ, क्या ईद आई नहीं है लेकिन बहरहाल अमीरुल सुन्नत की एक मोहब्बत है सैयदजादों से, और हमारे प्रोग्राम का भी नाम है आज का कि सैयदों की ईद। हम सब ईद मनाने आए हैं। हमारी तरफ से अमीरुल सुन्नत को ईद खैर मुबारक। मेरी तरफ से तमाम सादात किराम को ईद मुबारक। जो गैर सादात यहाँ तशरीफ़ फरमाएं उनको भी ईद मुबारक। जो गैर सादात मदनी चैनल पर हैं इनको भी ईद मुबारक। मेरा नाम इबादुर रहमान शाह काज़मी है, मेरा ताल्लुक़ कोयटा सिटी से है, और मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि बाज़ दफ़ा लोग सैयद होने की वजह से हमें इतनी अकीदत और मोहब्बत से पेश आते हैं कि हमें कोई भी काम करने ही नहीं देते। मतलब कभी लाइन में खड़े होंगे तो कहेंगे शाह साहब आप लाइन में ना खड़े हों, एकदम आएंगे मतलब हमें आगे कर देंगे। खाने में बैठेंगे तो बोलेंगे नहीं शाह साहब पहले आप शुरू करें फिर उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो फिर उसके बाद हमसे सवाल करते हैं कि हमें हमारे अपने नाना से हमारी सिफारिश करना। तो हम अपनी नदामत से सर झुका देते अपने अमाल की वजह से। तो आप कुछ इरशाद फरमा दीजिए हम ऐसे में क्या करें, क्या बोलें। ये अपने माशाल्लाह माहौल में दावत इस्लामी के इस तरह का एहतराम करते हैं, जनरली इतना नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्लस है कि सैयदों का अदब करना भी चाहिए, और सैयद साहिबान को अपने तौर पर जो करना चाहिए वो आपने सवाल में इरशाद फरमाई दिया। बात जवाब भी मांग रहे होते हैं, बोल तो दें सिफारिश का। क्या जवाब दिया जाए? सैयदों का अदब तो हमें तो करना ही चाहिए। ये जो शफाअत का बिलखुसूस सिफारिश, ये सिफारिश शफाअत सेम थिंग। तो अपने नाना जान से हमारी सिफारिश करवा दीजिएगा। ये तकरीबन सादात कराम से माहौल में भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बहुत राइज भी है। इस हवाले से सादात कराम के लिए आप क्या इरशाद फरमाते हैं, उन्हें क्या कहना चाहिए आगे से, हम क्या जवाब दें? सोना सोने को काटे, आप ही बता दें क्या कहना चाहिए। आपकी चौखट पे हाजिर मतलब आप शफकत करें हम लोगों जैसा, कोई अगर अर्ज करे तो कि आप बेफिक्र हो जाए, हम नाना जान से ज़रूर अर्ज करेंगे। हाँ ना, ये जवाब देना चाहिए था। कौन कौन मेरे इस जवाब से इत्तिफाक रखता है? और बोलो। मैं अपने आप को मतलब यह कि खुद में से आजिज़ी करनी चाहिए, और कल्बी जज्बात के साथ, न कि अल्फाज के साथ, सिर्फ अल्फाज के साथ नहीं, कल्बी एहसासात के साथ। कि अल्लाह पाक की खुफिया तदबीर से तो अम्बिया किराम अलैहिमुस्सलाम भी यानी कि आजिज़ी फरमाते थे ना, तो सभी को आजिज़ी करनी चाहिए। अल्लाह पाक की जनाब में न जाने मेरा क्या मकाम है। और ये भी एक खौफ हो सकता है ना कि ये भी सोचे बंदा कि पता नहीं आगे चल के शुरू से मैं आ रहा हूँ हमारा ख़ानदान, तो खुदा जाने हम सैयद भी हैं नहीं कुछ भी, यानी कि
पता ही नहीं है ना कि हकीकत में 100%, तो हमारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है इसकी, कोई ऐसी दलील ही नहीं है। लेकिन ये कि जो मशहूर है सैयद, उनको हम सैयद कहेंगे, हमको अदब करने का सवाब मिलेगा। लेकिन सैयद को डरना चाहिए, ये बता रहा हूँ, खौफ खुदा की बात कर रहा हूँ कि डरे। ये इक्का दुक्का मैंने से सादात किराम देखे कि जो मतलब इजहार नहीं करते थे सैयद का। मैंने एहतराम किया तब भी वो मतलब आप दीदा हो जाना या इस तरह बोलते नहीं थे अपने आप को कि हम सैयद हैं। इक्का दुक्का ही देखे, बोलने में हर्ज भी नहीं है, लेकिन अपने दिल पर गौर करेगा कहीं ये ना हो कि मतलब अपने आप को कुछ समझे बंदा, दूसरा भले कुछ भी समझे अपने लिए, लेकिन हम खुद ना समझे कि हम खान आफ्ताब बस कि मैं सूरज हूँ, खुद को कुछ ना समझे, आजिज़ी करे। जब आपके नाना जान रहमत आलमियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आजिज़ी फरमाई, तो अब ये औलाद को तो बढ़ चढ़ गया आजिज़ी का मुजाहरा करना है, मगर दिल के जज्बातों, निफाक मुनाफकत नहीं कि दिल में कुछ हो ज़बान पर कुछ, कि वाकई मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। औलिया किराम ने आजिज़ी की, एक से एक सादात किराम हुए, गौस पाक ने आजिज़ी की, सैयदों के ये भी सर के ताज हैं, बड़े बड़े अहले बैत अतहार जो हैं, इमाम जाफ़र सादिक, ये भी सैयदों के सरखेल सरताज, ये तो गोशा नशीन हो गए थे। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ किया गया कि आप तो सरदार हैं, सैयद हैं, और आप ये गोशा नशीन हो गए तो कौम को नसीहत कौन फरमाएगा। तो आपने फरमाया कि अब लोग जो हैं इनमें मतलब मुनाफकत बहुत बढ़ गई है, बज़ाहिर मिलते हैं तो कुछ अंदर से कुछ, तो इस तरह में मतलब है कि अब खोने में बैठ गया हूँ। मैं पंजाब मंडी बावलदीन से आया हूँ। मेरे अहले सुन्नत से ये सवाल है कि अक्सर इलाकों में सैयदज़ादों को शाह जी करके बुलाया जाता है, शाह करके कहते हैं, तो और ये मेरा सवाल है कि कई ऐसे उलमा इकराम बुज़ुर्गान दीन हैं जिनके नाम के साथ और लक़ब के साथ शाह करके पुकारा जाता है, और उलमा को भी शाह लफ्ज़ बोला जाता है, तो क्या उनकी भी सैयदज़ादी की तरह एहतराम किया जाएगा अगरचे वो सैयदज़ादी नहीं है? आलिम जो होता है ना, ये अवाम सैयद से अफजल होता है। तो ये शाह गैर सैयद को भी बोलते हैं। हिंद में ज़्यादातर मैंने नोट किया कि वो नाम के साथ शाह लिखते हैं, उलमा के नाम के साथ। तो असल लफ्ज़ सैयद, अच्छा सैयद भी हमारे यहाँ सैयद बोलते हैं, अरब दुनिया में कहीं हबीब सैयद को बोलते हैं, कहीं शरीफ ये लफ्ज़ भी बोलते हैं, और अरब दुनिया में सैयद का माना जनाब में लेते हैं। या हम लोगों को भी सैयद बोलते हैं, यानी मोहतरम सैयद, यानी कोई जिसको जैसे हम हमारे यहाँ मतलब या सैयद ही बोलते हैं,